नमस्कार दर्शक बंधु, आज हूँ अगस्ट मास 13 तारिख बुधवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकेबा। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानिपारे आज दिन संपूर्ण खबर। ता पूर्वर चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करी दियंतु। एमिति प्रतिदिन लेटेस्ट न्यूज सर्वप्रथमे देखिबा पई तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकेबा। नंबर 1 आसुची बड़ वर्षा 24 घंटे उत्तर पश्चिम तथा यार संलग्न पश्चिम केंद्रीय बंगोपसागर रे सृष्टि होब लघुचाप क्षेत्र, जार प्रभाव रे आसंता 17 तारिख पर्यंत भीषण वर्षार संभावना रही। ट्रफ लाइन प्रभाव रे राज्य रे झड़ पवन सह वर्षा संभावना रही। आसंता 24 घंटा पाई 23 जिला येलो अलर्ट जारी करा जायछि। जिला गुड़िक है मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक। एही सबु जिले में बिजुली घड़घड़ी सह हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रही। घंटा प्रति 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगर पवन बहिबा नहीं मध्य सतर्क करा जायछि। नंबर 2 लिंक फेलियर जगु राज्य में डाक सेवा अचल हो पड़ी। कौन से काम ग्राहकों को दिन दिन धरी अपेक्षा करने को पड़ुछि। सप्ताह अधिक समय हेलानी विभिन्न पोस्ट ऑफिस रे लागिछि अचला अवस्था। धाड़ी रे ठिया होई अतिष्ठ हेलेनी ग्राहक। तेबे राखी पाई भारतीय डाक सेवा पक्षरु राज्य रे नुआ सॉफ्टवेयर लॉन्च होइथिला। फଳରେ से समय समस्या होतिले लोक माने भाबुथिले राखी परे समस्यार समाधान हो जिवो, किंतु सप्ताह अधिक समय बीती सारिथिले भी समस्या यथापूर्व तथा परंग। नंबर 3 केबे सुधुरिबो ओडिशार शिक्षा व्यवस्था। धीरे धीरे यह एक प्रकार विपर्यस्त स्थिति को आसिलानी। पिला गुणात्मक शिक्षार वंचित होउछंती। प्राथमिक विद्यालय आरंभ करी उच्च विद्यालय सबुठी उत्कट शिक्षक मरुड़ी अवस्था, सेथिरे पुणी दुर्बल भित्तिभूमि। यह पूरा राज्यर शिक्षा व्यवस्था को दोहलाई देइछि। आपणक सामने थिबा एई चित्र एहार किछि उदाहरण। खर्तारी 6टी श्रेणी पाई मात्र 2 शिक्षक को 3 श्रेणी गृह, से भी भंगा दादरा। जोड़ारे भी समान शिक्षक सांग को श्रेणी गृहर अभाव। 4 एथिसह 15 तारिख रे राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस परेड सकाळ 6 आरंभ होबाकु थिबा बेले सर्वसाधारणक सुगमनागमन और पार्किंग पई कमिशनरेट पुलिस तरफरु सोमवार ट्रैफिक कटकणा जारी करा जायछि। सेहीपरि पार्किंग पई 7टी स्थान मध्ये निर्धारित होईछि। रेल स्टेशन पाख बीडीए बस स्टैंड, कांग्रेस भवन पाख खला स्थान, इटकल ऑडिटोरियम पाख खला स्थान, जयदेव भवन सम्मुख खला स्थान, यूनिट 3 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सम्मुखरे खला स्थान, रवींद्र मंडप हता भितर खला स्थान और यूनिट 2 सरकारी बालिका विद्यालय पड़ियारे पार्किंग करा जिवो। तेबे ई निर्देशनामा उल्लंघनकारी ओडिशा अर्बन पुलिस एक्ट धारा 96 अनुसार 500 किंबा 1000 टंका जरिमाना नियाजिवो बोली सूचना दिया जायछि। नंबर 5 स्वाधीनता दिवस रे किए केउंठी करिवे पताका उत्तोलन जानतु। मुख्यमंत्री मोहन माझी भुवनेश्वर रे पताका उत्तोलन करिवे। सेहीपरि उपमुख्यमंत्री कनकवर्धन सिंहदेव केउझर, कटक रे उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा, सम्बलपुर सुरेश पुजारी, बलांगीर रे मंत्री रवि नायक, कलाहांडी रे मंत्री नित्यानंद गंड, कंधमाल रे कृष्णचंद्र पात्र, अन्य पक्षे पुरी रे पृथ्वीराज हरिचंदन, सुंदरगढ़ रे स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग पताका उत्तोलन करिवार कार्यक्रम रहिछि। नंबर 6 केंद्र कैबिनेट रो बड़ घोषणा। ओडिशा रे प्रतिष्ठा 2टी सेमीकंडक्टर यूनिट। एने केंद्र कैबिनेट बैठक पर सूचना देइछन्ति केंद्र मंत्री अश्विनी वैष्णव। भुवनेश्वर प्रतिष्ठा हेब 2टी प्रकल्प। एथिपई 1943 कोटी टंकार बजेट व्यय बराद करा जायछि। एही प्रकल्प को निर्माण करिबो हिट्रोजेम्स इंटीग्रेशन पैकेजिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। वार्षिक 70,000 गैस प्लांट निर्माण पई लक्ष्य रखा जायछि। वार्षिक 13,000 यूनिट फ्री डीएचआई मॉड्यूल्स निर्माण पाई मध्य लक्ष्य करा जायछि। सेमीकंडक्टर और 3D ग्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट प्रतिष्ठा पाई मध्य योजना। नंबर 7 विश्व हाथी दिवस रे आसिला हाथी मृत्युर खबर। करंजिया बनखंड सातकोशिया रेंज बेणुआधर गाँ निकट जंगल रे माई हाथीर मृत्यु देह। सूचना मुताबक रविवार संध्यारे जंगल भितर हाथीटी असुस्थ थिबा खबर पाइथिला वन विभाग। चिकित्सा पई गतकाली सकाळ ठारू वन विभाग अधिकारी प्रयास करथिले भी सफल होई नथिले। तेबे आज हाथीर शव व्यवच्छेद करा जाउतबा नै सूचना दैचंती करंजिया डीएफओ। नंबर 8 रास्ता रे गडुथिला 108 एम्बुलेंस, हठात लागिला निया। किछि बुझिबा पूर्वरु संपूर्ण जळीगला एम्बुलेंस। काली विलंबित राति रे खर्ता आयतपुर निकट रे जळी जाइछि एम्बुलेंस। गाड़ी गडुथिबा समय रे हठात बैटरी पाखरे निया जळुथिबार देखिबाकू पाइथिले ड्राइवर। अग्नि निर्वापक यंत्र साहाय्य निया लिभाइबाकू चेष्टा करथिले मध्य विफल होइथिले। धीरे धीरे निया गाड़ीर विभिन्न भाग रे व्यापीबारे लागिथिला।
ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ ଗାଡ଼ିର 3 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ। କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ନମ୍ବର 9 ଚାଲିଛି ପ୍ରଶାସନର ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି। ହେଲେ ସାର ମ୍ୟାଡାମ ମାନେ ମୋବାଇଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ନିଜ ନିଜ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲାଇନ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଲୋକ, ହେଲେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ବାବୁ ବାବୁଆଣୀ। ଏ ହେଉଛି କୋରାପୁଟ ବରିଗୁମ୍ମା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଜନଶୁଣାଣି ଦୃଶ୍ୟ। ଆଉ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି କିଭଳି ଚାଲିଛି ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ଅଧିକାରୀ କେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି। ଯେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆଉ ତ୍ୱରିତ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ବରିଗୁମ୍ମା ବାବୁଙ୍କ ଏଭଳି ଆଚରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ଦନ୍ତା ଆତଙ୍କରେ ଅତିଷ୍ଠ ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ କଳିଙ୍ଗାବାସୀ। ଗୋଠଛଡ଼ା ଦନ୍ତାକୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ଦାବିରେ 20 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ମେଳି। ସଞ୍ଜ ନହେଲେ ସହର ମଧ୍ୟକୁ ହାତୀ ପଶି ଆସୁଥିବାର ଭୟରେ କେହି ବାହାରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଗତ 3 ମାସ ହେଲା ହାତୀ ଜି ଉଦୟଗିରି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ନୟାନ୍ତ କରି ରଖିଛି। ହାତୀ ଘଉଡ଼ାଇବାକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଶନିବାର ଜି ଉଦୟଗିରି ଓ କଳିଙ୍ଗାରେ 12 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ନାବାଳିକା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଟେକି ନେଇ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୋଗ। ରାଜନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସମ୍ପର୍କୀୟ ପିଉସାଙ୍କ ସମେତ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର 4 ଯୁବକକୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଜେରା କରୁଛି ରାଜନଗର ପୁଲିସ। ନମ୍ବର 12 ରାଜସ୍ଥାନ ଭରତପୁର ଅଟଳବନ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର କଙ୍କଡ଼ୱାଲି କୁଇଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସିନ୍ଦା ଗୋବିନ୍ଦ କୁମାର ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଠେଲା ଗାଡ଼ିରେ ପକୁଡ଼ି ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ସେ 25 ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାମ କରି ନିଜର 7 ଜଣିଆ ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 5ଟି ସନ୍ତାନ ପାଠ ପଢୁଥିବା ବେଳେ ସେ ଘରେ ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରିଆ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଘରେ ରହି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କୌଣସି ଅଭାବ ରଖିନଥିଲେ। ଆଉ ସେହି ବାପାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଆଜି ଜଣେ ଆଇଏଏସ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଡାକ୍ତର। ନମ୍ବର 13 ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆରରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ରଖ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଓ ପୌର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କି ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ। କୁକୁର କାମୁଡ଼ାରେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ଏନସିଆର, ନୋଏଡା, ଗୁରୁଗାଁଓ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରେ ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ଧରି ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ନମ୍ବର 14 ଟାରିଫ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତ ପ୍ରତି ଗରମ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରୁଥିବା ଆମେରିକା ଚୀନ ପ୍ରତି ନରମ ଅଛି। ଭାରତ ଉପରେ ଅଗଷ୍ଟ 7 ତାରିଖରୁ 25% ଟାରିଫ ଲାଗୁ କରୁଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 27 ତାରିଖରୁ ଅତିରିକ୍ତ 27% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଟ୍ରମ୍ପ। କିନ୍ତୁ ଚୀନ ଉପରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଟାରିଫର ସମୟସୀମା 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ବିଶ୍ୱର 2 ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିର ମଧ୍ୟରେ ଟାରିଫ ଯୁଦ୍ଧ ନଭେମ୍ବର 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିଛି। ଏନେଇ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଟାରିଫ ଲାଗୁର ସମୟ 90 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 15 ସୁନା ଦରରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୁନାକୁ ଟାରିଫରୁ ଦୂରରେ ରଖିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ମଲ୍ଟି କମୋଡିଟି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ହଠାତ୍ 1400 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ସୁନା ଏବେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ନିଜର ସର୍ବକାଳୀନ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ କାରବାର କରୁଛି। ନମ୍ବର 16 ସଚିବଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ତାଗିଦ। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସଚିବ ସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ସବୁ ଅଫିସରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଲଗାଇବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଅଫିସ ଆସିବା, ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଆଦି 10ଟି ଦିଗ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାକୁ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା। 17 ପୁଣି ଚୀନର ଚାଲାକି। ଚୀନ ସରକାର ସିନଜିଆଙ୍ଗ ପ୍ରଦେଶକୁ ତିବ୍ଦତ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାର କିଛି ଅଂଶ ଭାରତର ଏଲଏସି ଅଫ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନିକଟରେ ଯିବ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ସିନଜିଆଙ୍ଗ ତିବ୍ଦତ ରେଲୱେ କମ୍ପାନୀ ହାତକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରାୟ $13.2 ବିଲିୟନ ରେଲୱେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। 2035 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସାରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଚୀନ। ନମ୍ବର 18 ଆଧାର କାର୍ଡକୁ ନେଇ କେନ୍ ଦେଶରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ହେବା ପରେ ପ୍ରତି କାମରେ ଆଧାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ସରକାରୀ ହେଉ ବା ବେସରକାରୀ ହେଉ, ପ୍ରତି କାମରେ ଆଧାର ଜରୁରୀ ଅଟେ। ହେଲେ ଆଧାରକୁ ନେଇ ଅନେକ ସମୟରେ ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସେ। ଖାସ କରି ଆଧାର ନାଗରିକତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବୋଲି ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି ବି କରାଯାଏ। ହେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହାକୁ ବଡ଼ ରାୟ ଦେବା ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡ ନାଗରିକତାର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 19 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ହାତୀବାରୀ ଥାନା ପୁଲିସ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ମେସେଜ କରିବା ସହ ମାଡ଼ ମାରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ପୁଲିସ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ଓଲଟା ଟଙ୍କା ନେଇ ମାମଲା ଚାପି ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଆଜି ଏନେଇ ଉପବାଚସ୍ପତି ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସପିଙ୍କୁ ଭେଟି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାରୀ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମାହୋଲ ସରଗରମ ଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ପୋଲିସର କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ନମ୍ବର 20 ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ 10 ଦଫା ଦାବି ପୂରଣ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବିଫଳ ହେବା ପରେ
संघर पूर्व निर्धारित निष्पत्ति अनुଯାयी 11 अगस्टरू अनिर्दिष्ट काल पर्यंत राज्यर समस्त राजस्व अमला माने सामूहिक छुट्टी रहिबा परिप्रेक्षी में बलांगीर जिलार समस्त राजस्व अमला मध्य सामूहिक छुट्टी रे अछंती। थाउ कि गत 8 तारिख दिन राजस्व अमला माने निज निज अधिकारी को समूह छुट्टी दरखास्त प्रदान करथिले। एते दिन पर्यंत राज्य सरकार दाबी पूरण करी विज्ञप्ति प्रकाश करिवे नाही सेते दिन पर्यंत आंदोलन जारी रहिबो बोली राज्य राजस्व अमला संघर मुख्य उपदेष्टा सुधाकर महापात्र राज्य उपसभापति सुरेंद्र बाबू कहिसंती।